عسلامة. هذا سفيان قلق وهو يستنى في الكار. قال خلي نحط الفلوس اللي عندي في كرهبة ونعمل أفار. قعد يلوج سور انترنت وتعدى على برشا موديلات. بون ها جبتو كرهبة فيغ بيستاش، مشي قابل السيد وخلص فلوسه كاش. مروح في ثنية فرحان من با 10 كيلومتر وفتحت له بان. ما فهمش الحكاية منين. قال برا نصلحها بالك شي تطلعي. طلعت ما تسويش دينار وسفيان حصل مع السمسار. زيد سلف شوية فلوس والمرة هذي مش ما يحصلش. قال ما ناخو كرهبة كامل نهزها للدياغنوستيك. وصل الجراج ضيع برشا وقت، حط برشا فلوس وفينالمون ليرباك طلع محلول. هاس كرهبة أخرى دياغنوستيك عاود ضيع وقت، زيد حط برشا فلوس. أوبس كونتور مطير. كرهبة أخرى دياغنوستيك وقت فلوس الطولة معاودة. والمرة هذي ما نجمش نقولكم مش قال سفيان. حاسيلو زيد خمم بالكدا وقال عليه ما ناخوش كرهبة ذي كاي دونتروتيان وزيد غارونتي من الدار. En fait في تونس d'après البورصة.com و A3T فما 280 ألف كرهبة تصير لهم ميوتاسيون دو كارت غريز في العام. لو ان كار تاع الكراهب هذم يعملوا لونتروتيان والريباراسيون يا اما في الدار والا شي دي اتوليي اغريي. مشي سفيان حكى مع تونيزي ليزينغ LLD وقالوا له اللي فما اون كلوز في الكونترا كي غارونتي اللي الكراهب تصير لهم الريباراسيون لونتروتيان والفيدونج في الدار. وهكا on est sûr et certain اللي l'historique نتاع الكرهبة il est certifié et non falsifié. سفيان مشى لدار النقل et il a proposé son idée. الفكرة عجبتهم et ils ont confirmé la possibilité d'avoir ces données. Donc, en bref, l'idée consiste à numériser les cahiers d'entretien manuels اللي يوليو يتحطوا في chaîne وين نجمو نترسيو l'historique نتاع الكرهبة من اللي خرجت من الدار. Et pour pouvoir garantir l'intégrité de ces données, باش نستعملو technologie اسمها blockchain. Et d'où la naissance de notre fameuse Garage. وهذا notre site web qui a été développé avec une interface simple ومزيانة باش نعطيو أحسن user experience للكليون بتاعنا اللي باش نحكيو عليهم tout de suite. En premier lieu, les particuliers acheteurs de voitures d'occasion اللي خايفين لا يحصلوا و ils se font arnaquer كيما سفيان. هادوما يلزمهم ils accèdent à notre plateforme via le site web ou l'application, يدخلوا le numéro de châssis نتاع الكرهبة وياخدوا facilement l'historique نتاعها من اللي خرجت من الدار. Les deuxièmes clients sont les assureurs auto, tels que ces données vont être utiles pour leur actuaire afin de fixer les primes d'assurance. Et finalement, les vendeurs de pièces de rechange. Ces derniers, on va leur fournir des statistiques à la carte des pièces les plus demandées sur le marché, très utiles pour la gestion de stock prévisionnel. Ama, qu'est-ce qu'une blockchain ? La blockchain est une technologie qui est dans ce cadre mise à profit pour sa capacité à garantir l'intégrité des données générées et la possibilité de stocker les informations de façon sécurisée et transparente. Comme son nom l'indique, la blockchain est un ensemble de blocs où كل bloc fait les transactions اللي صاروا في période معينة. كل bloc fait deux parties essentielles. Dans notre cas, la première partie فيها les entretiens et réparations اللي صاروا للكهرباء من اللي تصنعت في الدار، و deuxième partie فيها كود اسمه هاش اللي نجمو نقولوا عليه ريفيرونس يربط لي بلوك ببعضهم. الهاش اسهل برشا في المانيبيولاسيون من اللي نقعدوا نتبعوا في كل ترانزاكسيون وحدها. Et l'existence d'une référence تخلي كل بلوك يفاليدي البلوك اللي قبله. L'avantage نتاع البلوكتشين اللي هو décentralisé، معناها حد ما عنده contrôle total de l'information. À chaque fois qu'un nouveau bloc s'ajoute, les ordinateurs vérifient la véracité des informations. Donc, si quelqu'un essaye de falsifier l'historique de la voiture, on peut facilement le détecter et s'en débarrasser. وهذا اللي يخلي البلوكتشين sécurisé, transparent et infalsifiable. وهكا البلوكتشين يعطي une grande crédibilité للبلاتفورم نتاعنا وما نخافوش من possibilité de falsification des données. وتوا تنجم en un clic تكونيكتي على كراج ووفر فلوسك ووقتك وطاقتك. وتوا parlons argent. هذم لي شارج نتاعنا. matériel informatique, meubles, charges salariales,
frais d'établissement, BFR, amortissement, mais, VAO, Internet, ANCE, serveur et hébergement, publicité. ومش نعرفوا le prix d'accès à notre plateforme, on a eu recours à la technique du prix psychologique, où grâce à notre enquête Quanti, on a pu déduire que 77% des répondants sont prêts à payer entre 5 et 8 dinars pour bénéficier de notre service. Le 1/3 de ces derniers قالوا لي يعملوا des diagnostics d'achat pour 3 voitures avant d'acheter une seule. Le marché d'occasion des voitures fit 60 000 voitures. 77% de ces derniers sont intéressés باش يشريوا على كراج. Les 2/3 باش يتصلحوا في كراج. Pour chacun à 5 dinars l'accès, le total est de 469 500 dinars. 14 400 dinars sont générés par les assurances auto et 3 000 dinars par les vendeurs de pièces de rechange. وتوا نتعداو لنكات بي. شنو ما les atouts de notre offre? Rapidité, intégrité et un bon rapport qualité-prix. Les primes TANA sont accessibles pour élever des barrières à l'entrée. Ottawa avec Garage, l'arnaque devient mirage.